पुणी आज प्रभु बहुमूल्य नाम स्वागत जनावि विशेष धन्यवाद देवी होस्ट महाशय को पुणी थे मत सुजोग प्रदान कले आज आराधना को परिचालन करने निमंते तेणु धन्यवाद अटे पुणी धन्यवाद दीदी मानकर दीदी प्रेमांगिनी दीदी वर्ष सहकारी 4:30 5टा पर्यंत समस्त विषय निमंते प्रार्थना स्मरण कर अनेक प्रार्थना योद्धा मान सहित प्रभु निकट प्रार्थना सजाड़ी लगी अशेष धन्यवाद दिए आते जन प्रभु दास दासी आपण मैंने साहाय्य कले आपण मान अशेष धन्यवाद। आसतु आज सभाटी को आम आरंभ करने पूर्व गोटे प्रार्थना करी प्रार्थनार सहित आज सहभागिता को आम आरंभ कर प्रेमिक दयालु सर्वस्व परमेश्वर तुम नाम धन्यवाद दौचु बापा ये सुंदर सुजोग प्रभात मान जीवन जोड़िल तेणु सर्वप्रथम तुम्हारे से पवित्र नाम आम गौरव करुँ प्रभु रियल मिनिस्ट्री परिवार तरफ आम समस्ते वर्तमान उपस्थित तुम्हारी पूजा संग्राम करने निमंते तुम्हारी आराधना करने निमंते वाक्य निजक सजाड़ी निमंते तेणु धन्यवाद दे प्रार्थना करे प्रभु आज आराधना आम समस्त निमंते आशीर्वाद युक्त प्रभु आम समस्ते एक चित्त एक प्राण रे प्रभु पवित्र आत्मा रे पूर्ण हो तुम्हारी आराधना तुम्हारी वाक्य को श्रवण कर से प्रकार तुम साहाय्य कर प्रार्थना करो पिता तुम समस्त सहवर्ती हो आरंभ शेष पर्यंत धीर स्मृति प्रदान करो विशेष कर तुम्हें वाक्य घिनी आसुवा तुम दास को आराधना पढ़े नौ तुम्हारी दास को तुम्हारे हस्त दिए प्रभु से आत्मा आवृत धर बोली प्रार्थना करो सकल निवेदन तुम्हें सुन लो उत्तर देल धन्यवाद समस्त विषय को तुम्हारे हस्तर समर्पण कर तुम्हारे प्रिय पुत्र यीशु कृष्ण के नाम रे प्रार्थना मांगी आमीन। प्रेज लॉर्ड हालेलुया। पुणी थे आपण मान को रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया परिवार तरफ स्वागत जनावि जदि संभव हुए आम समस्त वीडियो ऑन कर प्रभुंकर गौरव प्रशंसा कर प्रतिदिन पर वर्तमान मान आराधनार समय आराधना परमेश्वर को आम गौरव दे था जो उद्देश्य परमेश्वर मान को निर्माण कले से उद्देश्य को आम पूर्ण कर तेणु आसतु सत्य आत्मा पूर्ण हुई आम आराधना कर समस्त वीडियो ऑन कर भौणी सहित आम आराधना जावा एक जोरदार करताल दे प्रभुंकर दासी सुजाता सामल सिस्टम को आम रियल मिनिस्ट्री परिवार तरफ स्वागत जनावु आगामी आराधना कार्यक्रम आम को पढ़े प्रेज लॉर्ड सिस्टर प्रेज द लॉर्ड समस्त को मोर प्रेज द लॉर्ड असंतो आराधना रे आगे पूर्व छोटिया प्रार्थना करने चाहे दयालुमय परमेश्वर पिता बापा को प्रातः काल प्रभु मत मनोनीत कर गौरव प्रशंसा करने निमंते बापा मो कंठ तुम्हें स्पर्श कर मो हृदय तुम्हें वास कर राजा प्रातः काल प्रभु जपरी तुम निकटर प्रभु मन प्राण आत्मा दे तुम गौरव प्रशंसा करी से तुम्हें अनुग्रह कर आशीर्वाद कर जितेक जन जड़ित हो प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद कर अनुग्रह कर बोली प्रभु ये छोटिया प्रार्थना तुम पाद तल समर्पण करे त्राणकारी प्रिय प्रभु जीसु नाम मांगु पिता आमेन। वॉइस क्लियर सुभा जाउछि कि मोर आसंद गोटे गीत गाई प्रभु गौरव करवा धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ महिमा जिसु नाम महिमा स्तुति आराधना हो महिमा जिसु नाम महिमा स्तुति आराधना धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ धन्यवाद पाओ प्रभु तुम्हें पूजा पाओ सारा जगतर प्रभु तुम्हें जीसु राजन मानव जातिर मुक्ति तुम्हें हे शरणंदन
सारा जगतर प्रभु तुम्हें, तुम्हें जीसु राजन, मानव जातिर मुक्ति तुम्हें, हे शरणंदन। राजा मानकर राजा तुम्हें, तुम्हें धर्ममय, राजा मानकर राजा तुम्हें, तुम्हें धर्ममय। महिमा जिसु नामे महिमा, स्तुति आराधना हो, महिमा जिसु नामे महिमा, स्तुति आराधना। धन्यवाद पाओ प्रभु, तुम्हें पूजा पाओ, धन्यवाद पाओ प्रभु, तुम्हें पूजा पाओ। प्रशंसा सजाइबे मो त्राण कर्तांकर, साखी हेबी प्रति मुहूर्ते, मु तांक अनुग्रहर। प्रशंसा सजाई साखी हेबी प्रति मुहूर्ते, मु तांक अनुग्रहर। प्रभु मानकर प्रभु तुम्हें, तुम्हें धर्ममय, प्रभु मानकर प्रभु तुम्हें, तुम्हें धर्ममय। महिमा जिसु नामे महिमा, स्तुति आराधना हो, महिमा जिसु नामे महिमा, स्तुति आराधना। धन्यवाद पाओ प्रभु, तुम्हें पूजा पाओ, धन्यवाद पाओ प्रभु, तुम्हें पूजा पाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आ गोटे गीत गाई प्रभुंकर गौरव करबा। दया परे दया करिछ मते प्रभु, दयारे मु पाइछि सबु, क्षमा परे क्षमा करिछ मते जीसु, क्षमारे मु लोभिछि सबु। दया परे दया करिछ मते प्रभु, दयारे मु पाइछि सबु, क्षमा परे क्षमा करिछ मते जीसु, क्षमारे मु लोभिछि सबु। हे जीसु तुम दया मो प्रति बड़ प्रभु, हे जीसु तुम दया मो प्रति बड़ प्रभु, मो प्रति बड़ प्रभु। दया परे दया करिछ मते प्रभु, दयारे मु पाइछि सबु, क्षमा परे क्षमा करिछ मते जीसु, क्षमारे मु लोभिछि सबु, क्षमारे मु लोभिछि सबु। प्रति मुहूर्ते तुम दया मो प्रति नुआ नुआ, जे
भी खोजे तुम करुणा करिन केबे उणा प्रति मुहूर्ते तुम दया मो प्रति नुआ नुआ जे भी खोजे तुम करुणा करिन केबे उणा न हेबा केबे शेष तुमरी से करुणा न हेबा केबे शेष तुमरी से करुणा मो प्रति सदा थाऊ दया परे दया करिछ मते प्रभु दयारे मु पाइछि सबु क्षमा परे क्षमा करिछ मते जीसु क्षमारे मु लभिछि सबु क्षमारे मु लभिछि सबु तुमरी मंगल वो दया मो संगे नीति रहो तुमरी अमृत आशीष मो प्रति सदा थाओ तुमरी मंगल वो दया मो प्रति मो संगे सनीति रहो तुमरी अमृत आशीष मो प्रति सदा थाओ सर्वदा मस्त तुमरी स्तुति करू सर्वदा मस्त तुमरी स्तुति करू मो प्रति सदा थाऊ दया परे दया करिछ मते प्रभु दयारे मु पाइछि सबु क्षमा परे क्षमा करिछ मते जीसु क्षमारे मु लभिछि सबु क्षमारे मु लभिछि सबु हे जीसु तुम दया मो प्रति बड़ प्रभु हे जीसु तुम दया मो प्रति बड़ प्रभु मो प्रति बड़ प्रभु दया परे दया करिछ मते प्रभु दयारे मु पाइछि सबु क्षमा परे क्षमा करिछ मते जीसु क्षमारे मु लभिछि सबु क्षमारे मु लभिछि सबु हालेलुया हालेलुया दयालुमय पिता परमेश्वर प्रभु बापा गो ये प्रातः काल रे बापा तुमर निकट रे प्रभु आराधना करूछु प्रशंसा करूछु तुमर गौरव करूछु पिता परमेश्वर बापा हाँ प्रभु हमन तुम्हें दया पर दया क्षमा पर क्षमा करी चली अच्छे बापा तुम्हारे महान नाम को प्रभु इदे हमें धन्यवाद करिबु हमें जानु ना है पिता परमेश्वर बापा बापा गो हमनको मध्य रे प्रभु तुम्हें उपस्थित रही हमनको अंतर रे हमनको हृदय रे प्रभु तुम्हें वास करूछु बोली हमें विश्वास करूछु पिता परमेश्वर राजा बापा गो तुम्हारे पथ रे हमनको कढ़ाई नउछु बोली हमें विश्वास करूछु पिता परमेश्वर राजा ओ दयालुमय परमेश्वर राजा जेतेक जन प्रभु आरंभ शेष पर्यंत प्रभु आम तुम ठारे लागी रहिबु सेति निमित्त तुम्हें अनुग्रह कर कौनसी नेटवर्क प्रॉब्लम न होई तुमर प्रभु आराधना सुरक्षित भाव रे हमें करि पारिबु सेति निमित्त तुम्हें अनुग्रह आशीर्वाद प्रदान कर हालेलुया प्रेज द लॉर्ड थैंक यू जीसस पिता परमेश्वर बापा हमनकर हृदय प्रभु तुम्हें वास कर बापा हालेलुया हालेलुया धन्यवाद
पिता परमेश्वर प्रभु प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक दिन परे दिन राति परे राति बीती जाऊ मास बरस आराधना करू तुमोरी आशारे पाइबाकु तुम आशीष प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक प्रतिदिन प्रति प्रहररे प्रभु तुमे अछ मो पाखरे निद्रा जाए अति सहଳରେ प्रभु नीति तुम नाम धरे प्रतिदिन प्रति प्रहररे प्रभु तुमे अछ मो पाखरे निद्रा जाए अति सहଳରେ प्रभु नीति तुम नाम धरे सैन्याधिपति सदा प्रभु हे प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक तुमार जानर ए जीवन तुमरी दयारे मोए प्राण पाप दोष मोर क्षमा कर दिया मते तुम परित्राण तुमार जानर जीवन तुमरी दयारे मोए प्राण पाप दोष मोर क्षमा कर दिया मते तुम परित्राण अनादि राजा सदा प्रभु हे प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक दिन परे दिन राति दिन परे दिन राति परे राति बीती जाऊ मास बरस आराधना करे तुमोरी आशारे पाइबाकु तुम आशीष प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक प्रभु तुमे मो सहाय मो प्रतिपालक आसंतु आ गोटे गीत गाई प्रभु गौरव करवा पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ पवित्र आत्मा
मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में टूट गया हूँ मैं, जीवन का तो ही भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, धोखे से धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ, धोखे से धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में थक चुका हूँ मैं, जीवन का तो ही सहारा, थक चुका हूँ मैं, जीवन का तो ही सहारा, जीवन के सफर में तो ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ, जीवन के सफर में तो ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आसंतु प्रत्येक हस्त उत्तोलन करी प्रभु यीशु निकटरे आमे मन प्राण आत्मा को समर्पिबा एवं आराधना को शेष करी। हो तेरी स्तुति और आराधना करती हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तू यहाँ पर कर। हालेलुया 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 हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करती हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना, महिमा से तेरी तू
इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढल बनकर मेरी मुझे बचाता है। जब मैं पुकारूं तू दौड़ आता है, जब मैं गिरूं मुझे उठाता है। हाले हालेलुया, 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 हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करती हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पर कर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे जहां से तुझसा कोई नहीं, तुझको छोड़ के कोई प्रभु ही है नहीं। घुटने में टेकू बस तेरी सामने, तू ही मेरा प्रभु, तू मेरा पिता। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो तेरी स्तुति और आराधना करती हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर, जो भी तू चाहे तो यहाँ पर कर। हाले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दयाळुमय पिता परमेश्वर प्रभु तुमर महत्तम गौरव करुछु, प्रशंसा करुछु। दयाळुमय राजा बापा गो एतेबेले प्रभु आराधना रे तुमर गौरव करियोछु, प्रशंसा करियोछु। बापा आमनकर विश्वास पिता परमेश्वर हमर आराधना तुमे प्रभु गौरवान्वित होयछ बोली हमें विश्वास करुछु पिता परमेश्वर राजा। बापा गो एतेबेले तुमर वाक्यर समय पिता परमेश्वर प्रभु तुमे अनुग्रह कर, तुमे आशीर्वाद कर। जेउ दासंग तुमे मनोनीत करियछ बापा से दासंग मुख दे तुम्हें ही कथा कुह, से जेपरि प्रभु जो वाक्य आमମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚାହୁଁଅଛନ୍ତି ସେଇ ବାକ୍ୟ ଯେପରି ଆମେ ଆମ ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇ ସେଇ ବାକ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲି ପାରିବୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନିକଟରେ ମାଗୁଅଛି। ଦୟାଳୁମୟ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର କୌଣସି ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ନ ହେଇ ଯେପରି ଆମେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ତୁମର ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପାରିବୁ, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ଅନୁଗ୍ରହ କର, ଆଶୀର୍ବାଦ କର ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ମୋ ଦିନ ଧୂଳି ଅଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ତୁମ ନିକଟରେ ନିବେଦନ କରି ମୋର ସମସ୍ତ ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସା ତୁମ ପାଦ ତଳେ ସମର୍ପଣ କରି ତ୍ରାଣ କରି ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି ପିତା, ଆମେନ୍। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। प्रेज लॉर्ड, आमीन। अशेष अशेष धन्यवाद देवी प्रिय भौणी को सुंदर भाव में आराधना ने आम को पढ़े ने मधुर कंठ परमेश्वर आपण को दान करियछंती। आध्यात्मिक धन्यवाद। प्रेज लॉर्ड। क्षमा चाहे वर्षा सकाशे टिके नेटवर्क इश्यू मोर रोचे। वर्तमान आम वाक्य श्रवण कर वाक्य पुणी प्रभु दासी प्रार्थना कर सारी परवर्ती समय प्रार्थना शेष प्रार्थना स्मरण करूँ। आसतु सीधा सड़क आम वाक्य को जावा। आनंदित अटे गहण जे वाक्य प्रदान करने को जाऊँच सी आउ आम परिवार मुख्य हेड जहाँ को प्रभु गुरु दायित्व दे
ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହତ୍ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ଆଉ ସିଷ୍ଟରଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଲା ବୋଧେ କଟିଗଲା ତାଙ୍କର। ମୋର ଆବାଜ ଆସୁଛି? ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି। ବର୍ଷା ହଉଛି ତ ଟିକେ ହଉ ହଉ ହଉ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଏ ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇଁ। ଆଉ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଅନୁକୂଳରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ପ୍ରାତଃକାଳ ଉପାସନାରେ ଉପସ୍ଥିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ମୁଁ ନମସ୍କାର ଜଣାଏ। ଆଉ ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଜୁମ ରେ ବସିଛନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ସିଷ୍ଟର ଜଏନ୍ କଲେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ ସିଷ୍ଟର କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରନ୍ତୁ, ନନ୍ଦ ସିଷ୍ଟର। ଆଜ୍ଞା କ୍ଷମା ଚାହେଁ, ଟିକେ ବର୍ଷା ହଉଛି, ନେଟୱାର୍କ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଯେ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଯେ କି ଆମଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟ ସେ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସି ଅଛନ୍ତି ବାକ୍ୟର ପରିଚର୍ଚ୍ଚା କରିବା ନିମନ୍ତେ। ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ତାଙ୍କର ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଜୀବନ ନିମନ୍ତେ, ଯେ କି ସଦା ସର୍ବଦା ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବୋଝ ସହକାରେ ପ୍ରତିଦିନର ଆତ୍ମିକ ଭୋଜନ ଦେବା ନିମନ୍ତେ ସଦା ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ଥାଇକି ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସୁଅଛନ୍ତି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଭାର ସେ ବହନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ଗୀତ ରଚକ ପୁଣି ସୁପ୍ରଚାରକ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଏବଂ ମନୋନୀତ ଦାସଙ୍କୁ ଜୋରଦାର କରତାଳ ଦେଇ ଆମେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ଆମମାନଙ୍କର ରେଭରେଣ୍ଡ ପିଟର କର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ। ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେଜ୍ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସିଷ୍ଟର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଇ ଆମ୍ ନଥିଂ, ଗଡ୍ ଇଜ ଏଭ୍ରିଥିଂ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଭଉଣୀ, ଆପଣଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଅଭ୍ୟର୍ଥନା ପାଇଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ତା ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଆପଣମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ଜୁମରେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବୋଝର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ତୁତି ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି, ବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ, ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଉ ଗତକାଲି ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲୁ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ, ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ 10:30 ବେଳେ ଆମର ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସରିଲା, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି ମୋବାଇଲ, ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଆଜି ବାକ୍ୟ, ମୁଁ ଆସନ୍ତା କାଲିକି ବାକ୍ୟ ଦେଇପାରିବି ନାହିଁ ସାର୍, ଆଉ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜ କରନ୍ତୁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ କଥା ହେଲୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବା, କାହାକୁ କହିବା। ଏଇ 10:30 ରାତିରେ ମିସେସ୍ କୁ କହିଲି ଆଉ ଆପଣ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା ପରିଚାଳନା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାକ୍ୟ ଦେଇଦେବି। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କମିଟିରେ ଥିବା ଭାଇ ବିଜିତ ସାମଲ, ଯିଏକି ଆଜି ବର୍ଷିପ କରୁଥିଲେ, ଯୋଉ ଭଉଣୀ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁରେଲି କଣ୍ଠରେ, ଆଉ ସୁଜାତା ସାମଲ ଭଉଣୀଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ବିଜିତ ସାମଲ ଭାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବ୍ୟାନରକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ସେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କମିଟିର ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବିଜୟ ସାମଲ ଭାଇଙ୍କ ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଠି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଫୋନ ଗଲା ବା ଗୋଟିଏ ମେସେଜ ଗଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ କାମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସୁଜାତା ସାମଲ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ସେ ଆଜି ୱର୍ସିପ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ପ୍ରେମାଙ୍ଗିନୀଙ୍କର, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ସେ ରାତି 12ଟା ପରେ ଆମେ ଶୋଇଲୁ, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଉଠିକି ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନା ପରିଚାଳନା କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତା ସହିତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସୀ ଅଲରାଉଣ୍ଡର, ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଗ୍ରେସିନନ୍ଦ ଭଉଣୀ, ଆଉ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ଆଜିର ଉପାସନାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ଆଉ ଯଦି ହେଇପାରେ ଆମମାନେ ଭିଡିଓକୁ ଅନ୍ କରିପାରିବା, ନହେଲେ ମତେ ଅଇନାରେ ନିଜ ଚେହେରାକୁ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯଦି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁଛି, ଆମମାନେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିକି ବସିପାରିବା। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଧନ୍ୟବାଦ ହେଉ। ପ୍ରଭୁ ଏହି ପ୍ରାତଃକାଳ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ରଖିଅଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଅଛୁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟରୁ ଆମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା। ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ, ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ପଦରୁ 8 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ପଢିବା ନାହିଁ, କେବଳ ଲୁକ ପୁସ୍ତକ ତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ପଦଟିକି ଆମେ ପଠନ କରିବା। ଲୁକ ତାର 18 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 1 ପଦ। କ୍ଳାନ୍ତ ନ ହୋଇ ସର୍ବଦା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଏ ବିଷୟରେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କହିଲେ।
प्रभु वाक्य पठन एवं श्रवण आम को आशीर्वाद करंतु। मोर प्रिय बंधु लूक पुस्तक तार 18 अध्याय तार 1 पद रु 8 पद पर्यंत जदि आम पठन करिबा सेठारे जीशु ख्रीष्ट दृष्टांत विषय कहउछंती जे दृष्टांत देई प्रार्थना विषय कहउछंती आ से दृष्टांत होउची विधवा और विचारकर्ता दृष्टांत। विधवा एवं विचारकर्ता विधवा और विचारकर्ता दृष्टांत देई आउ से शिष्य मानक से शिक्षा दउछंती जे क्लांत न होई सर्वदा कौन करिवो प्रार्थना करिवो। जेतेबेले जीशु ख्रीष्ट सेवा कार्य करुथिले नूतन नियम रे 3.5 वर्ष सेवा कार्य मध्य प्रभु जीशु ख्रीष्ट 40 गोटी दृष्टांत कही 40 दृष्टांत कही मु कोइनोनिया रे बोधे गत पर दिन मु प्रचार करुथिली जिहुदी मानकर आ पवित्र जिहुदी मानकर शुभ नंबर 12 एवं 40 प्राय से माने यूज करंती। जीशु ख्रीष्ट 40 गोटी दृष्टांत से प्रकाश करी अछंती। ए 40 गोटी दृष्टांत मध्य रे 18 नंबर 40 गोटी दृष्टांत मध्य रे विधवा और विचारकर्ता दृष्टांत मध्य गोटे अटे। तेबे 40 गोटी दृष्टांत मध्यरु एई जो 18 अध्याय आम पढ़िलु यह हूँ 38 नंबर दृष्टांत अटे 38 नंबर दृष्टांत अटे। तापरे आउरी दुईटी दृष्टांत प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहते आउ दुईटी दृष्टांत कौन जे आउ फारुसी एवं करग्राही दृष्टांत थिबो तापरे 10टी मोहरर दृष्टांत आसीबो जोटा कि तापरे 40टी दृष्टांत कंप्लीट हेजिबो। मोर प्रिय बंधु जेतेबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट शिक्षा दउथिले से विभिन्न दृष्टांत माध्यम देई लोक मान को बुझाउथिले। दृष्टांत एथिपाई दउथिले जे लोक माने आउ सळख भाबरे सरल भाबरे सीधा सळख से माने बुझी पारंतो एहा ईश्वरंकर इच्छा थिला। तेनु से दृष्टांत देई देई कि से बुझाउथिले। आ प्रभु जीशु दृष्टांत ए प्रकार थिला जे समय अनुसार परिस्थिति अनुसार केउ स्थान रे केउ प्रकार कथा रखिले हेबो केउ प्रकार दृष्टांत रखिले लोक बुझी पारिबे एहा को से अनुभव करुथिले। आ से स्थान मानकरे से जागा मानकरे आ से ठीक से प्रकार दृष्टांत को से प्रकाश करुथिले। आमे जदि देखिबा गोटी गोटी करी दृष्टांत देखिबा 40टी दृष्टांत विभिन्न जे बीज ठारू आरंभ करी दीप आ धनी ठारू आरंभ करी मूर्ख विधवा ठारू आरंभ करी विचारकर्ता प्रार्थना समस्त विषय से कौन करुथिले दृष्टांत देकी प्रभु जीशु ख्रीष्ट बुझाउथिले। तेबे 40 गोटी दृष्टांत मध्यरु ए जो 18 अध्याय 1 पद रु 8 पद आमे जो पठन देखिलु एटा होची 38 नंबर दृष्टांत। तेबे एठारे देखुछु जे विधवा और विचारकर्ता दृष्टांत प्रभु जीशु ख्रीष्ट कहउछंती क्लांत न होई सर्वदा प्रार्थना करिबा जे कर्तव्य ए विषय से मान को दृष्टांत देई कहिले। मोर प्रिय बंधु प्रार्थना विषय को नहीं क्लांत न होई प्रार्थना करिबा जे क्लांत न होई सर्वदा प्रार्थना करिबा जे कर्तव्य ए विषय को नहीं से दृष्टांत देई प्रकाश करुछंती। जेतेबेले आमाने जिहुदी मानकर संस्कृति को देखुछु जिहुदी संस्कृति रे विधवा लोक मान को प्रायोरिटी दउ नथिले विधवा लोक मान को प्रायोरिटी दउ नथिले आ विधवा लोक मान को से माने तिरस्कार करुथिले। विधवा लोकंकर सपक्ष रे कि छिडा हो नथिले कोठी जिहुदी मानकर संस्कृति रे जिहुद आ विधवा मानकर सपक्ष रे कि छिडा हो नथिले एवं विधवा मानकर जत्न के नौ नथिले विधवा माननको के सहाय्य करू नथिले। तेबे ए जो आमे देखुछु 18 अध्याय रे 1 पद रु 8 पद मध्य रे देखुछु जे जीशु ख्रीष्ट विधवा एवं विचारकर्ता दृष्टांत कहउछंती। जीशु ख्रीष्ट को पाई समस्त समान से समस्त को प्रायोरिटी दियंती ताको दृष्टांत रे अनेक विषय सब रहिछि। मोर प्रिय बंधु तेबे से ए जो विचारकर्ता मु भाबुछि ए भी जिहुदी परंपरा लोक हेतिबो बोली मु भाबुछि कारण बारंबार जाउछंती तांको निकट को विचार समाधान करिबा पई जो विषय नहीं से जाउछंती तार उत्तर पाइबा पई तार समस्यार समाधान को पाइबा पई बारंबार बारंबार जाउछंती। मु भाबे जे ए विचारकर्ता जिहुदी लोक हेई थाई पारे बोधे एबे संस्कृति भितरे रही जाइछि तेणु संस्कृति रो बाहरु नाही। जेतेबेले से बारंबार जाउछि ए विरक्त हो जाउछंती ए विरक्त हो जाउछंती ए निजको कष्ट अनुभव करूछंती। देखंतु विचारकर्ता पाखरे पहुंचीबा सहज कथा नथिला
କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ଏହା ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଅଛି। ଶେଷରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାର ବିଚାର କରୁଅଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଅଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ମନୁଷ୍ୟ ଗୋଟେ ବିଧବା ଭଉଣୀକୁ ସେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ଆସୁନାହିଁ। ହେଇଥାଇପାରେ ସଂସ୍କୃତି ତାକୁ ବାଧା ଦେଇଥାଇପାରେ, ହେଇଥାଇପାରେ ତାଙ୍କୁ ସେ ଜଣେ ବିଧବାଟା ବୋଲି ସେ ଆଗକୁ ଆସୁନଥାଇପାରେ, ହେଇଥାଇପାରେ ତା ପାଖରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସୁନଥାଇପାରେ, ହେଇଥାଇପାରେ ତା ପାଖରେ ଲୋକ ଗହଳି ନଥିବ, ଲୋକ ବଳ ନଥିବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଗକୁ ଆସୁଥାଇ ନପାରେ। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବିଧବା ସ୍ତ୍ରୀ ବାରମ୍ବାର ଯିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ବାଇବଲରେ ଲେଖା ଅଛି, 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ସେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଣେ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ସେ ତାର ନ୍ୟାୟ ପାଇବା ପାଇଁ ଆସୁଅଛନ୍ତି, ତାକୁ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଶେଷରେ ସେ କଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାର ନ୍ୟାୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ ଜଗତର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅବଶ୍ୟ ତାକୁ ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ପଛଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଗୀତ ସଂହିତା ଆପଣମାନେ ପଠନ କରିବେ, ସେଠାରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି। ଗୀତ ସଂହିତା ପୁସ୍ତକ ତାର 68 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ପଠନ କରିବେ, 68ର 5 ପଦ ଯଦି ପଠନ କରିବେ, ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥା ଲେଖା ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପବିତ୍ର ବାସସ୍ଥାନରେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ପବିତ୍ର ବାସସ୍ଥାନରେ ପିତୃହୀନ ମାନଙ୍କର ପିତା, ଦେଖନ୍ତୁ, ପିତୃହୀନ ମାନଙ୍କର ପିତା, ଅନାଥ ମାନଙ୍କର ପିତା, ଅର୍ଫାନ ମାନଙ୍କର ଫାଦର ଅଟନ୍ତି, ପିତା ଓ ବିଧବା ମାନଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ପରମେଶ୍ୱର ବିଧବା ମାନଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ଏ କିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ଜଗତରେ ଅଛି ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଆଗକୁ ଆସୁନଥିଲା? ତେଣୁ ଗୀତ ସଂହିତା 68ର 5 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ବିଧବା ମାନଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଗୀତ ସଂହିତା ତାର 146 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 9 ପଦ ଯଦି ପଠନ କରିବେ, ସେଠାରେ ଆହୁରି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଧରି ରଖନ୍ତି, ପିତୃହୀନ ମାନଙ୍କୁ, ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ସେ ଓଲଟାଇ ପକାନ୍ତି। ଓଲଟାଇ ଆମେ ବୁଝି ଯାଉ, ଓଲଟାଇ ପକେଇବା, ଓଲଟାଇ ପକାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିତୃହୀନ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ସେ ଧରି ରଖନ୍ତି, ଧରି ରଖନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଥାଉ, ଆମେ କହୁ ବିଧବାର ସ୍ୱାମୀ ପରମେଶ୍ୱର ଅଟନ୍ତି ବୋଲି କହୁ। ଆଜିକାଲି ବିଧବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେ ଜିହୁଦୀ ଲୋକଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ମଧ୍ୟ ବିଧବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ଲୋକମାନଙ୍କର ଏତେ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଶୋଇ ଉଠିଲା ପରେ ବିଧବାକୁ ଦେଖିକି ଗଲେ କାମ ହଉନାହିଁ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଭେରି ସ୍ୟାଡ୍, ଭେରି ସ୍ୟାଡ୍। ଏ ପ୍ରକାର ଅବିଶ୍ୱାସୀ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ, ଭଲ କାମକୁ ଆମେ ଯଦି ଯାଉଛୁ, ଯଦି ସେ ବିଧବାକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମର କାମ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ଖାଲି ହାଣ୍ଡିକୁ ଦେଖିବା, ଆମର କାମ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଶୋଇକି ଉଠିଲା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବିଲେଇକୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆମର କାମ ସଫଳ ହେବ ନାହିଁ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିବା, ସମ୍ମୁଖ ଦେଇ ବିଲେଇ ଯାଉଥିବ, ଆମେ ଆଉ ବିଲେଇ ଯାଉଥିବ, ଏହା ଅଶୁଭ ହେବ। ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ। ଜଗତ এই ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଜଗତରେ এই ପ୍ରକାର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସରେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ବିଧବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଛରେ ରଖନ୍ତି, ଦୁଃଖର ବିଷୟ। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବିଧବା ମାନଙ୍କର ବିଚାରକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖନ୍ତି ବୋଲି ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ସେ ପିତୃହୀନର ପିତା ବୋଲି, ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କର ସେ ପିତା ବୋଲିକି ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ଧରି ରଖନ୍ତି ବୋଲି ବାଇବଲ ପ୍ରକାଶ କରେ। ଆମେ କିଏ ସେ ଅନାଥ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିବା? ଆମେ କିଏ ସେ ବିଧବା ମାନଙ୍କୁ ତିରସ୍କାର କରିବା? ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିବାହ କଲି, ଆଉ ମୁଁ ଘର ହଉଛି ବଡପଦା, ମୁଁ ଜିରାଙ୍ଗରୁ ବାହା ହେଲି। ଆମମାନଙ୍କର ଜିରାଙ୍ଗ ପାଳକ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବଡ ଶଳାଙ୍କର ଝିଅ, ବଡ ଭାଣିଜୀକୁ ମୁଁ ବାହା ହେଲି।
आम घरे मो माँ विधवा मु जेतेबेले 10th पढ़ुଥିଲି बापा चली गले बापांकर डेड बॉडी घरे पड़ीथिला मु रायगढ़ परीक्षा देबाकू जाइथिली जेतेबेले मु विवाह कली सेतेबेले 22 वर्ष पूरी नथिला 3 तारिख रे विवाह हेले 2 दिन पर 22 वर्ष पूरी थांता मो स्त्री को 17 वर्ष चालुथिला आमे चाइल्ड मैरिज करिछु आमे एबेले हमकु बांधी की नै जिवे पुणी हेले जेतेबेले मु बरोई की बाहरिली किछि लोक आसिले मते कहले बाबू तू सीधा जा तू माँ को देखु ना काकू तू देखु ना तू सीधा जा तू एबे सूट पिंदिछु तोर से बरमाला पड़ीछि छता धरिछंती दांडरे छिड़ाइछंती तू एपट सेपट देखिबु नाही तू सीधा जीवो रास्ता को सीधा जीवो मु कहली नाही मो माँ को टिके देखिबी मो बापा मरला पर जो माँ मते पोषिछि पालिछि बड़ करिछि आज एते टंका पैसा खर्च करी से मते विवाह करूछि ताकू मन देखि किर केमति मु सीधा पड़े नाइ बाबू सिमति ने अशुभ हेबो मु कहली नाइ मो माँ को मु देखिबी मोर प्रिय बंधु मो माँ घरर शेष रूम रे अछंती पूरा शेष रे ताकू सिटे रखी देइछंती तू जीवनी तो पुओ पाखकू देखंतु ताकू रखी देइछंती के रखिछंती हम घरर लोक माने ही रखिछंती हम परिवार रो लोक माने ही रखिछंती रखी देइछंती मु कहली माँ काई मु एमती खुचेइली मो माँ काई मु खुचेइली किंतु माँ देखा गलानी आ गली बाड़ी पर्यंत गली घर पछ पर्यंत गली आम गजपतिर घर गुड़ाक लंबा लंबा रोची ट्रेन भाया रोची खुजे खुजे की पछ को गली मो माँ को देखिली माँ रो पाद छुईली माँ मते धरी कांदिले तापर बररे बाहरिली कौन है आज पर्यंत प्रभु हमको जीवित रखिछंती बंचेइछंती आशीर्वाद करिछंती हालेलुया हालेलुया मोर प्रिय बंधु एई अंधविश्वास सब दूर हेबा दरकार कारण परमेश्वर विधवा मानकर सपक्ष अटंती विधवा मान को धरी रखंती पितृहीन मान को धरी रखंती से मानकर विचार करता अटंती मोर प्रिय बंधु एठारे आमे देखिबा को पारुछु जने विधवा स्त्री बारंबार जाउछंती विचारकर्ता निकट को जाउछंती से अधैर्य होउनाहांती तांकर साहसहीन होउनाही से विचार होउनाहांती जेबे पर्यंत मोर उत्तर मिलिबो मोर समस्यार समाधान हेबो तेबे पर्यंत मु विचारकर्ता पाखक जीवी मोर प्रिय बंधु से विचारकर्ता पाखक जाउछंती विचारकर्ता तांको समस्यार समाधान करूछंती तेबे आज आपण मान सम्मुख रे जो प्रसंगटी मु रखिया पाई चाहे कोन कोन आमे छाड़ीबा नाही कोन कोन आमे छाड़ीबा नाही मोर प्रिय बंधु 5टी पॉइंट मु कहिबी बेसी नै 5टी पॉइंट बुलेट पॉइंट 5टी कहिबी बहुत स्पीड रे मु कहिबी क्रिश्चियन जीवन रे प्लस अछि माइनस अछि युक्त अछि फेडाण अछि कौन कौन युक्त करिबा बाइबल पढ़िले हमें जानि परिबा कौन कौन छाड़ीबा माइनस कौन कौन छाड़ीबा माइनस करिबा बाइबल पढ़िले हमें जानि परिबा क्रिश्चियन जीवन रे हरण मध्ये अछि भाग अछि बाइबल पढ़िले हमें जानि परिबा को विषय रे हमें भाग हे परिबा पाणेओ हालेलुया हालेलुया तो मोर प्रिय बंधु मु 5टी पॉइंट आपण मान को सम्मुख रे मु रखिबी जे कोन कोन छाड़ीबे नाही आज से विधवा माँ आज से विधवा भौणी आज से विधवा स्त्री से प्रथम विषय प्रार्थना करिबा निमंते साहस छाड़िले नाही प्रार्थना करिबा निमंते साहस छाड़िले नाही अनुरोध करिबा निमंते साहस छाड़िले नाही विचारकर्ता निकट को से कौन करूछंती बारंबार जाउछंती प्रथम पॉइंट माने देखुछु जे प्रार्थना करिबा निमंते अनुरोध करिबा निमंते निवेदन करिबा निमंते से साहस छाड़िले नाही विचारकर्ता निकट को से बारंबार जाउछंती जे मोर प्रिय बंधु आजिर प्रसंग कोन कोन आमे छाड़िबा नाही प्रथम पॉइंट होची प्रार्थना करिबा निमंते साहस छाड़िबा नाही जेबे पर्यंत उत्तर मिलु नाही तेबे पर्यंत आमे परमेश्वर को निकट रे प्रार्थना करिबा हालेलुया जेबे पर्यंत उत्तर मिलु नाही
तेबे पर्यंत परमेश्वर निकट में निवेदन करिबा जेबे पर्यंत प्रार्थनार उत्तर मिलू नहीं तेबे पर्यंत परमेश्वर निकट में क्रंदन करिबा मोर प्रिय बंधु मु कहिबार उद्देश्य जे कोन आमे छाड़िबा नाही प्रथम विषय होउची आमाने प्रार्थना करिबा निमंते साहस छाड़िबा नाही प्रार्थना करिबा निमंते साहस छाड़िबा नाही एहा होची प्रथम पॉइंट द्वितीय करंती तार 4 एक पद के जने पठन करंतु द्वितीय पॉइंट आमाने देखिबा द्वितीय करंती तार 4 अध्याय तार 1 पद आम्ही माने अनुग्रह प्राप्त होई এই সেবক পদ आम्बे माने अनुग्रह प्राप्त होई देखंतु आम्बे माने अनुग्रह प्राप्त होई अर्थात अनुग्रह प्राप्त होई अछु हां पढन्तु सिस्टर এই সেবক পদ পাইবারু সাহস বিহীন নহু एई सेवक पद पाइबारु साहस विहीन न द्वितीय पॉइंट माने देखिबाकू पारुछु प्रभुको सेवारे साहस छाडंतु नाही आमे ए जो सेवक पदटी पाई अछु मोर प्रिय बंधु ए जो सेवक पदटी आमे पाई अछु ईश्वरकर अनुग्रह रु आमे पाई अछु तेनु आमानकु साहस को छाडिबा नाही आमे ईश्वरकर सेवा करूछु भलो विषय ईश्वर सेवा कार्य आम लिप्त रही जाऊ भल विषय किंतु ईश्वर को समय दे न था गोटे उदाहरण बाइबल रु देखिबा जीशु ख्रीस्ट मरियम एवं मार्था को गृह को गले मार्था जीशु को पाई व्यस्त थिले का पाई जीशु को व्यस्त थिले जीशु को पाई से व्यस्त थिले रोषेई बास करुथिले अन्य का पाई नहीं जीशु को पाई व्यस्त थिले किंतु जीशुको सहित से व्यस्त नथिले जीशुଙ୍କର सेवा निमंते से व्यस्त नथिले जीशुको पाई से व्यस्त थिले मरियम जीशुको सेवा पाई से व्यस्त हेले किमिति जीशुको पाखरे बसी कि से कोन करूथिले वाक्य को श्रवण करूथिले मोर प्रिय बंधु मु कहिबार उद्देश्य आमे माने प्रभुको पाई एते व्यस्त हे जाउछु भलो विषय व्यस्त हेबा मध्ये दरकार किंतु प्रभु को सहित मिसिकी रहिबा पय हमें व्यस्त हे पारु ना प्रार्थना पय समय बाहर करि पारु ना उपवास पय समय बाहर करि पारु ना प्रभु को सहित संश्लिष्ट जीवन यापन काटिबा पय हमें व्यस्त हे पारु ना किंतु प्रभु को पाई हमें व्यस्त हे जाई थाउ हमें बुझिबा दरकार एई कथा प्रथम इंपोर्टेंट विषय होची जे प्रभु को सहित हमें व्यस्त हेबा दरकार प्रभु को सहित व्यस्त हेबा दरकार किमिति प्रार्थना द्वारा वाक्य द्वारा उपवास द्वारा स्तुति आराधना द्वारा आमे व्यस्त हेबा दरकार आमे माने सेवक पद पाई अछु अनुग्रह प्राप्त होई सेवक प्राप्त पद पाई अछु आमाने साहस को छाड़िबा नाही मोर प्रिय बंधु वाक्य स्पष्ट भाव प्रकाश करूछि जे तुमे साहस छाड़ो नाही आसंतु तृतीय पॉइंट आमे देखिबा गलातियो तार 6 अध्याय तार 9 पद गलातियो पुस्तक तार 6 अध्याय 9 पद आमे माने उत्तम कर्म करिबा श्रम न हो कारण क्लांत नहिले उपयुक्त समय रे शस्य काटिबा तृतीय पॉइंट माने देखुछु आ अछि सिस्टर बा पढंतो आमे माने उत्तम कर्म करिबारे श्रांत न हो कारण आमे माने उत्तम कर्म करिबारे श्रांत न हो कारण क्लांत उपयुक्त समय रे शस्य काटिबा मोर प्रिय बंधु तृतीय पॉइंट माने देखुछु उत्तम कर्म करिबाकू आमाने साहस छाड़िबा नाही उत्तम कर्म करिबा दरकार मनुष्य जीवन यदि से उत्तम कर्म करू नाही ताले तार मनुष्य जीवन आशीर्वाद जीवन हेबो नाही जने जीशु को विश्वास कला जने जीशु को ग्रहण कला से ईश्वरकर संतान संतति हेबार अधिकार प्राप्त हैला तार कर्तव्य होची से उत्तम कर्म करिबो उत्तम कर्म करिबा पाई से शांत न हो गोटे दिन कले यथेष्ट नुहे 2 दिन कले यथेष्ट नुहे श्रांत न होई कंटिन्यू करिवार अछि उत्तम कर्म के मान को मध्य करिबा दरकार अनाथ मान को मध्य करिबा दरकार अनाथ पिला मान को मध्य करिबा दरकार विधवा लोक मान को मध्य करिबा दरकार मु तो चाहे मु तो मोर चिंताधारा सेटा जने लोकन को पाखरे अछि तांकु जदि हम उत्तम कर्म करिबा
ଆମକୁ କଣ ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବ ସେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ଆମକୁ ସୁଝେଇ ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ଏହା ଗୋଟିଏ ଦିନ ନାହିଁ କି 2 ଦିନ ନାହିଁ, ଶ୍ରାନ୍ତ ନହିଁ ଆମକୁ ପ୍ଲଣ୍ଟୁନି କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆମେ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରୁଛୁ ଠିକ ସମୟରେ ଉତ୍ତମ ଫଳ ହିଁ ଆମେ କାଟିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ବୁଣିବ ତାହା ହିଁ କାଟିବ। ଭଲ ବୁଣିବ ଭଲ କାଟିବ, ମନ୍ଦ ଯଦି ବୁଣିବ ସେ ମନ୍ଦ କାଟିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଲୁ, ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାକୁ ଆମେ ସାହସ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହସ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ସାହସ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାରେ ସାହସ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ପଏଣ୍ଟ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ, ଏଫେସୀୟ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ପଦ। ଏଫେସୀୟ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 13 ପଦ। ଅତଏବ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରେ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୋହର ଯୋଉ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ ସେଥି ସକାଶେ ହତାଶ ହୁଅ ନାହିଁ, ତାହା ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଗୌରବ। ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଲେଖୁଅଛନ୍ତି, ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଅଛନ୍ତି ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମୁଁ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଅଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ଯଦି ଏହାକୁ କ୍ଲିୟର ଭାବରେ ଦେଖିବା, ଗୋଟିଏ ଲାଇନରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ କ୍ଲେଶ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ସମୟରେ ସାହସକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ପ୍ରେରିତ ପାଉଲ ଏଫେସୀୟ ମଣ୍ଡଳୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପାଉଅଛି, ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପାଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ସେବକ, ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ମିଶନାରୀ, ତା ଜୀବନରେ ଆସିବ ଦୁଃଖ, ଆସିବ ତା ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ, ଆସିବ ତା ଜୀବନରେ ନିନ୍ଦା, ଆସିବ ତା ଜୀବନରେ ତାଡ଼ନା, ଆସିବ ତା ଜୀବନରେ କ୍ଲେଶ ଆସିବ। ସେ ସାହସକୁ ଛାଡ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ସାହସକୁ ନ ଛାଡୁ। ମୁଁ ରିପୋର୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ଆମ ଭାରତରେ 2000ରୁ ଅଧିକ ପାଳକ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। 2000ରୁ ଅଧିକ ପାଳକ ମାନେ ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ପୃଥିବୀରେ 10ଟି ଟପ୍ 10 କଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟରୁ, ଯୋଉଟା କି ତାଡ଼ନାକାରୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2010 ସାଲରେ ଭାରତ 7ମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। 2010 ସାଲର ସର୍ଭେ ଅନୁସାରେ ପୃଥିବୀର ଟପ୍ 10 ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ 7 ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଥିଲା। ଉତ୍ତର କୋରିଆ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପାକିସ୍ତାନ, 7ମ ନମ୍ବର ଥିଲା ଭାରତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ଭାରତକୁ ସର୍ଭେ କରାଯାଏ, ମୁଁ ଭାବୁଛି 7ରୁ ଆଉ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇଥିବ ନମ୍ବର। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଦୁଃଖ ଆସିବ, କଷ୍ଟ ଆସିବ, ତାଡ଼ନା ଆସିବ, ନିରାଶ ଆସିବ, ହତାଶ ଆସିବ, ଏହା ହେବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ, ଏହା ହେବ। ସାହସକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେବା ନାହିଁ, ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହେବା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଚତୁର୍ଥ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କ୍ଲେଶ ଦୁଃଖ ଭୋଗିବା ସମୟରେ ସାହସକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଡ଼ନା ଆସିଲେ ବ୍ୟାକସ୍ଲାଇଡ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତି, ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦିଅନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ ସାହସକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ କଥା ମୁଁ କହିକି ଶେଷ କରିବି। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 25 ପଦ କିଏ ଜଣେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏବ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ ତାର 10 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 25 ପଦ। ଆଉ କେହି କେହି ଯେପରି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ଆମେ ମାନେ ସିଷ୍ଟର ଧୀରେ ଧୀରେ ପଢନ୍ତୁ ସିଷ୍ଟର, ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କେହି କେହି ଯେପରି ଆଉ କେହି କେହି ଯଦି
ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ଆମେମାନେ ସେହିପରି ନ କରୁ, ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହିପରି ନ କରୁ, ବରଂ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଉ, ବରଂ ପରସ୍ପର ସବୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହ ଦେଉ, ବିଶେଷତଃ ଯେତେବେଳେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ବୋଲି ଦେଖୁଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ, ସହଭାଗିତା ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ସହଭାଗିତା ଆମେ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। କାରଣ ଆଉ କେହି କେହି ଯେପରି ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଉପାସନା ପରିତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି, ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ମଣ୍ଡଳୀର ଉପାସନାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସେପରି ନ କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲେଖକ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁଅଛନ୍ତି, ଆମେମାନେ ସେପରି ନ କରୁ, ବରଂ ପରସ୍ପରକୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇ, ବିଶେଷତଃ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ ଆସୁଅଛି ବୋଲି ଦେଖୁଅଛ। ଆମେ ପଞ୍ଚମ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବାକୁ ପାରୁଛୁ ଯେ ସହଭାଗିତାକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀର ଉପାସନାକୁ ଛାଡ଼ିବା ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ଉପାସନାକୁ ଯେ ଛାଡ଼ନ୍ତି ସେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ ରଖିବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି, ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲି, ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂ 40 ଲକ୍ଷର ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ। ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟର 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ଡିଂ ତିଆରି କରୁଥିଲୁ। ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ସବୁ ଆସୁଥିଲା, ସିମେଣ୍ଟ ଇଟା ଗୁଡାକ ସଜେଇ ସଜେଇକି ରଖୁଥିଲେ। ମିସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରୁଥିଲା, ଯେଉଁ ଇଟା ଗୁଡାକ ସେ ସଜେଇଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ସେଇ ଇଟାକୁ ହିଁ ସେ ବାହାର କରୁଥିଲା କାନ୍ଥ ଯୋଡ଼ିବାରେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଇଟା ତଳେ ପଡ଼ିଥିଲା, ତାହାକୁ ଗୋଟିଏ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖୁଛି ଯେ ସେ ଇଟାଟା କଣ ତଳେ ପଡ଼ିଛି। ତାକୁ ଆଉ କିଏ ଉଠଉ ନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ଆଉ ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି। ଇଟାଟି ତଳେ ହିଁ ପଡ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ତାକୁ ଟୋଟାଲି ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି। ତା ଉପରେ ଚାଲିକି ବି ଯାଉଛନ୍ତି ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଲେବର ସମସ୍ତେ। ସେ ଇଟା ଉପରେ ଖରା ପଡୁଛି, ସେ ଇଟା ଉପରେ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି, ସେ ଇଟା ଉପରେ ଶୀତ କାକର ମଧ୍ୟ ପଡୁଛି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଇଟାକୁ ୟୁଜ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଇଟା ସେ ସଜେଇକି ରହିଛି, ଥାକ ଥାକ ହେଇକି ରହିଛି, ସେ ଇଟାକୁ ହିଁ ମିସ୍ତ୍ରୀ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆହୁରି ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯେ ସେ ଇଟା ଭାଟିରେ, ଇଟା ସଜାଡ଼ିବା ସ୍ଥାନରେ ଯେଉଁ ଇଟା ରହିବ ନାହିଁ, ତାକୁ ୟୁଜ କରିବେ ନାହିଁ, ସେ ୟୁଜ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ହିଁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବ, ମଣ୍ଡଳୀ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ମଣ୍ଡଳୀ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତୋଳି ଧରିବ, ମଣ୍ଡଳୀ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରାସ୍ତା ଦେଖେଇବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀର ସହଭାଗିତା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀର ସହଭାଗିତାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ ଇଟା ଭଳିଆ ସେମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, କୌଣସି କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ, କୌଣସି କାମରେ ଆସେ ନାହିଁ। ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ଅଛି, ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛ ଅଛି। ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଡିମ୍ବୁରି ଗଛକୁ ଫଳ ପାଇଁ ଦେଖିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଦେଖିଲେ ଗଛରେ ଫଳ ଫଳି ନାହିଁ, ତାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶୁଖିଗଲା। କିନ୍ତୁ ଦ୍ରାକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ଡିମ୍ବୁରି ଗଛକୁ ସମୟ ଦେଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷଟି ଅପେକ୍ଷା କରୁ, ଫଳ ଫଳିବ। ମୋ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣ ମାନେ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ଅଛୁ, ଯଦି ଫଳ ଫଳି ପାରୁନାହୁଁ, ପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେବେ, ପ୍ରଭୁ ସମୟ ଦେବେ। ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ତ୍ତା ଖତ ପକେଇବ, ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ତ୍ତା ପାଣି ଦେବ, ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ତ୍ତା କଣ କରିବ, ସାର ଦେବ ଫଳ ଫଳିବା ନିମନ୍ତେ। ମଣ୍ଡଳୀର ପାଳକ ମୋ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବ, ଅନୁରୋଧ କରିବ, ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସେ ଭାଇକୁ ଟିକେ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ସେ ଭଉଣୀକୁ ସମୟ ଦିଅନ୍ତୁ ପିତା। ନହେଲେ ବାଟ ପାଖର
ଗଛ ଶୁଖିଲା ଭଳିଆ ଶୁଖିଯିବେ। ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସହଭାଗିତା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀର ଉପାସନାକୁ ଛାଡନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ କଥା ମତେ ମନେ ପଡେ, ଅନେକ ଲୋକ ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ଭଲ ନାହିଁ। ଆରେ ନିଜେ ତ ଆମେ ଭଲ ନାହିଁ। ନିଜେ ଯଦି ଭଲ ଥାନ୍ତା ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ବିଚାର କରିନଥାନ୍ତେ। ଇଂଲିଶରେ ଗୋଟେ କଥା ଅଛି, ଡୁ ହ୍ୱାଟ ଦେ ସେ ବଟ୍ ଡୁ ନଟ୍ ଡୁ ହ୍ୱାଟ ଦେ ଡୁ। ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ତୁମେ କର। ସେମାନେ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ତାହା ତୁମେ କର। ସେମାନେ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତାହା ତୁମେ କର ନାହିଁ। ଡୁ ହ୍ୱାଟ ଦେ ସେ ବଟ୍ ଡୁ ନଟ୍ ଡୁ ହ୍ୱାଟ ଦେ ଡୁ। ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ ଯେ ଲୋକକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀର ସହଭାଗିତାକୁ ବଢାନ୍ତୁ, ଆତ୍ମିକରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଆନ୍ତୁ। ମୁଁ କାହିଁକି ଏ କଥାଟା ବାରମ୍ବାର କହେ ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଣ୍ଡଳୀ ସାମୂହିକ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ବିନା ସାମୂହିକ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମଣ୍ଡଳୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଚାहे ଆମେ କେତେ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଥାଉ, କେତେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ହେଇଥାଉ, ଯଦି ଆମେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଉନାହୁଁ ଆମେ ଆତ୍ମିକରେ ବୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଆମ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀର ସହଭାଗିତା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ନିହାତି ମଣ୍ଡଳୀ ଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀ ପାଇଁ ସେ ବଳିଦାନ ହେଇଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ନିଜ ରକ୍ତରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି? କିଣିଛନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଜଣେ ଭାଇ ମତେ କହିଲେ, ଆଉ ସାର୍, ଆଉ ମୁଁ ତ ଘରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି, ଆଉ ଘରେ ମୁଁ ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁଛି, ମୁଁ ପ୍ରଚାର ବି କରିପାରେ, ମୁଁ ଭଲ ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିପାରେ, ମୁଁ ଭଲ ଗୀତ ବି ଗାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ମୁଁ ଘରେ ତ ସବୁ କିଛି କରିଦଉଛି ବୋଲି କହିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ବାବୁ ତୁ କାହିଁକି ସ୍କୁଲକୁ ଗଲୁ? ଘରେ ବସି ପାଠ ପଢି ଦେଇଥିଲେ ହେବ ନାହିଁ ପୁଣି କି? କାହିଁକି ତୁ ସ୍କୁଲ ଗଲୁ? ଘରେ ବସିକି ୱାଇ ଲେଖି ଦେଇଥାନ୍ତେ ପୁଣି, ଆଉ ବିଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢି ଦେଇଥାନ୍ତେ ପୁଣି। ଆଉ ବାଇବଲ କଲେଜ କାହିଁକି ଗଲୁ? ଘରେ ବସିକିରି ପଢି ଦେଇଥିଲେ ବି ହେଇଥାନ୍ତା ପୁଣି। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ସ୍କୁଲ କାହିଁକି ତିଆରି ହେଇଛି? ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ। ଘରେ ବସିଲେ ସ୍କୁଲ ପାଠ ହେଇଯିବ ନାହିଁ। ଟ୍ୟୁସନ କେତେ ପଢିଲେ ବି ସ୍କୁଲ ଦରକାର, ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର, ପ୍ରମୋସନ ଦରକାର, ହାଇ ଲେଭେଲକୁ ପଢିବା ଦରକାର, ମଣ୍ଡଳୀ ଦରକାର। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତୁ। ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମଣ୍ଡଳୀ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଛାଡ଼ିବେ, ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ତେବେ ସେଇ ବାଟ ପାଖରେ ଥିବା ଡିମୁରି ଗଛ ଭଳି ଆମେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା, ସେ ଇଟା ଭଳି ଆମେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବା। ମୋର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ, ସହଭାଗିତା। ମଣ୍ଡଳୀର ସହଭାଗିତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। 5ଟି ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିଲୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ନିମନ୍ତେ ସାହସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସେବାରେ ସାହସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାରେ ସାହସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। କ୍ଲେଶ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ସମୟରେ ସାହସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପଞ୍ଚମ କଥା ଯେ ମଣ୍ଡଳୀର ଉପାସନା ସହଭାଗିତାରେ ସାହସ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ, ସହଭାଗିତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ଅଳ୍ପ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଁ କହୁ ଆଉ 11 ମିନିଟ ଅଧିକ କହିଦେଲି, ମତେ ଟିକେ କ୍ଷମା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। Praise Lord, hallelujah. ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବାର୍ଥୀ ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ବିଷୟରେ ଏକ ଜୋରଦାର କରତାଳ ଦେଇ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବା। ବିଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏମାନଙ୍କର ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟଙ୍କୁ। ଆଜି ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ସାଜି ଆମ ସମ୍ମୁଖ ଆସିଲେ। ସେ ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ଯୋଦ୍ଧା ଅଟନ୍ତି। ଅଧରାତ୍ରିରେ ସେ ସମ୍ବାଦ ପାଇଲେ ଆଉ ଅତି ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛୁ। ଏପରି ହୋଷ୍ଟ ମହାଶୟଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ, ତ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦୀ ମଧ୍ୟ ଅଟୁ। ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଯାହା ବିଧବା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ରହିବା କଥା ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସେ ଏମାନଙ୍କୁ
ପ୍ରକାଶ କରିଅଛନ୍ତି ତ ସହିତ କୋଉ ବିଷୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଧରି ରଖିବାର ଅଛି ଆଉ କୋଉ ବିଷୟକୁ ଛାଡିବାର ଅଛି ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ବିଭିନ୍ନ ପଦ ପର୍ବ ଦ୍ଵାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଅଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆମେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହରା ନ ହଉ ସାହସ ନ ଛାଡୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଆମେ ସାହସ ବିହୀନ ନ ହଉ ଉତ୍ତମ କର୍ମ କରିବାରେ ନିବୃତ୍ତ ନ ହଉ ବା ସାହସ ନ ଛାଡୁ ତ ସହିତ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ସାହସ ଧରି ରଖୁ ମଣ୍ଡଳୀର ସହଭାଗିତାରୁ ପରିତ୍ୟାଗ ଜୀବନ ନ କାଟି ମଣ୍ଡଳୀ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଢୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପୁଣି ଥରେ ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଏଇ ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦିତ ହୋଇଅଛୁ ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆମମାନଙ୍କ ଗଣରେ ଆମ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ଦିଦି ଅଛନ୍ତି ନଳିନୀ ଜେନା ଦିଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିବା ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ